ton pusra nerwo nera san sakan lenya ke television BF1 a gesra pour moi barakati wakat ningab son puin kontondo na yeliti ton tasiam mora kibe tame wala raran kama yanet kiba zurado la nandingati singe. Parti politique parle Pam Lugu Burkina Faso tengo wato bonti socle citoyen pour la libération parti kangator soba ya David Moyenga bam yi député transition wa sasa o moba kirani Afrika zaman dambas nanga tabnu si untume tini sable san oxide pam so menga yaruna utajura sin pisila no 2021 yumde la venro parti wa en konimbuida ADP, Alliance pour la défense de la patrie sous la rama baramra tamiti tenga to damba obsir fo kale untumeti tenga sonda atal sebo Burkina Faso tenga wa balazule sa sankenere wa ya wusron pahde ogoma torsa yele kota go hnera tu pam tonkre ni ko riwa tenga ramba tu pam pak torsa ngore nimbuira nongo bala coronavirus abara apanga borame torsa sun yolen ketan par wotono wa akonta zules kateka wala tera ligir pasko. Socle citoyen pour la libération ya parti politique parle sampam lugulugu Burkina Faso tengonwa o moba kerani Afrika zaman rambas nanga tabnusi antume tini sabl san obsir pam obsorum menga parti kanga tor soba ya David Moyenga ni kanga yi député transition wa sasa ya yibeur la socle ramba obvenro parti wa konimbuida tinati pam kasitane mamnata kabori. Socle citoyen pour la libération ya parti syndic Burkina Faso fangra man bzabli son wan toron yida ni sable zamana gilfan kepi fangli ya parti politique parler syndat teng teka Burkina Faso kane tibala ha ya ni parti wato damba Burkina Faso sinkelampa ni nasa damba sandaran wan so tondo mba tondo ni yella nisba wa aya bumbu sun ka songre Burkina Faso yidigra wenge renda Burkina Faso sansi data fangre ren nameti yel bamba arengan teme ti Burkina Faso sirpa maso meng hakika Mamyura ya David Moyenga namla parti kanga président donc ator soba on wa na wilga meti parti kanga wawa parti kanga ya na wa ntenti ton tengara ta fangre il y a le chemin de la libération. Là, on est ton parti, ton terrain, tu ne joues pas. Ton tenkanga, ton doigt, un lébran, un gars a tenga yel un toronto. A bumboulou, il y a berzini. Un bon té état, ton tenga mengne institution à mahan lébran, organisé modèle, ton doigt de prendre thème à l'en faire. Il y a pipi, par le tenga katala meng. Tega nkatara mengi hakika tenkan katwen nzamengi tenkan patwen nzabne bebe tenkan katwen menga man ne ba min bonti développement ton nyere bare tenkan yam hangese ton bioko yela ya wuso en signe 2016 yum na laifans ne ti Burkina Faso kane tan so bonwesa obsidi kame ti panana ye o panana wa porme ne son kombangan sorunye yaksame ti ne ba $100 million resume ba subsinsi san ya ne parti pal kangane obson bonde kwe ti sokla Burkina Faso fangra kana yizinga toto ti ya Burkina Faso nimbuira bala en twen sidi kin yal habno bogo zutu on fatinga la fangra mesi fala yibusoba ya tenga yamnela tenga la entar bebzi fanti kana natia ne ba yiti beba la tonon to me yidigi na wana donc yime rata fare bare tenga ka pam en ka shemenga atenga patwe nto man wa development nto me tole na yito yam yeto to no est ce que ne premier nto mo ka so ko to man development ya to tenga pour à travers soba ton terrain meti depuis ne ba été colonisation ton nimta nan ka sai
yimi zule hakete ya wuzo kitam ti tenga katwen fisra menga mana handa buyo zi wuzo e donc dila ton fara musikan zu la ha ne tondo hana ndika kwa ton tena me te nimbuida anare nimbuida ne ka fa woto na ton tren ton ndete kangaza taliba tenga ton ka boti wa extraterrestre dambi ne hankari yil bi boy wa ka woto ne ya nimbuida ya simple bala nan ton Burkina Faso zulesa ya kateka shwe zules bebene tenga gungu wala tsanto stilo zules bebene la fi meng zules bebene san ya ni sokla parti waramba san kiti zulesa ya pire nyagawa ya tibam takso pour une blanis ba meng san zarab nama aria wala pantunga akatun sidza tenga ti wani mbuire handati ren ha ya ni bam takso ren nami ti neba tor zalle sidiki mi politique meng teki ndetenga anzan wala san siagda se kanga ni sokla ramba sampa meni kibe kitban na vinre parti pala woto wini nimbuira arab ke lamin na zek bole mbono parti politique ramba gilfa kepi association rama leben pa sul buto tore leben pa sul buto tore sinsi dat tengo Burkina Faso nera to watu gata nusi mo Burkina Faso sidna pam fangri Yasanta yuma yemmer masa la Burkina Faso ramba o parab torsa coronavirus ban sababienga la woto wena bankanga apanga bourame wa Côte d'Ivoire ni Burkina Faso temsonwa rensoti ADP Alliance pour la défense de la patrie sous la ramba o buligrinti bam kami boyenkite to ketenka pak torsa anti yida ni Côte d'Ivoire tenga bala lebra tenkensa yiba suka tarapanga bam kota gohnera to pam tonkre ni Côte d'Ivoire tenga to damba to pak torsa ti nimbuira nonga kolo wego on pahre ADP ramba kota gohnera to mon dikno kenda tilse nzabe ni tengon sona ta konta Burkina Faso nimbuira zule susko ya tontum ntaga Benjamin Kwame la sampam ADP sularam kwesa tinati pam fena ma passé Mamiola Zerengre Umaru, ya secrétaire général adjoint de la secrétaire général adjoint. Tonna secrétaire ibero tonwa, tonugoma jurara yibu. Pibi jurara tonugoma tontenga jude hayele par rapport bioka tensom sangwe tontenga. Lina comme ton pipi il me sauva ton goma frontière dama tot ça pakra wenge donc hana chingene pipi juronga ton chenga yella wenge wa neten so sa man ton totoa ton yela me to gembo solution toto tampare zikan ne kilo so yam hari ke markoy teni arbinda uto pona loga ne wa kiwo so donc dratun yiwa yete tinga to dam gese to han tin pam solution sin pour ti na yete nimbule la sai simpare to so wenge ton yete ton tinga ne kodwa na namsa o bien taba zindi yake na pam wil gomde te ton me pame nimbule pame kene par yam hange silsa yigna o man tesse for ha negative for ton kene la tun la ton te rik no kan me kenge ne se voyage ne kadama ha man tesse for negative for before ton kene sans parler to sans par to noa ata zule sa uso parce que yam hanage zule ha me akiram te tele litara pa so vi me libre to donc je la tun me yetuna yiruna yetunda ton tinga to somme ka je nimbude nimbala ne pays voisin na mane tonna ten kilim sara ma tumian taba zindigi tumianna yaka zulehe. Semaine de table pour les 5e collectif des syndicats de l'aéronautique civile sous Ramba. Sendayi son seni kiba kitba na wilgub supano ngane go hanera sanka piris da puloni bamba. Runa uta kure san pisila no 2021 yumde. Sul kanga Ramba optala seka ne go hanera.
ya beuro labra pulumda na sigli rasma yibgembo runda wa obnyesra tika collectif a kosro buto to le sembe ko zut son le sentapa mbuyo pezugu la kirane don san silga yira mebo obrata meti go hnera sendik no kenre na don san silga yira meba ne fara tenga larmanta tum ne son bonti groupement français Méridien aéroport de Marseille province obyalse no kenro Congo go hnera sankenga collectif des syndicats de l'aéronautique civile sous rampelse ni kensa bilgidame toblan les indame ne tabisa 5 ne psekap son bonti assemblée générale la na ko venema 5 ne nyesra ne go hnera sin toto la ningawa mpasa taba ya Archimède Boy la san pa mo kwesa tinati kilaba Mamiola monsieur Touré Gibrilia mambe syndicat collectif apoga collectif me ya syndicat na butotole mbe aéroport wa mbe aviation civile apoga ya ton wototo na taba c'est délégation du gouvernement ndo yibe wa na ngome c'est que ne aéroport de Tonson la on taba me lati lemti problème de kabeyasi problème kabete bon ton date meti ton ni femme aéroport mo mi technicien wo mi ton do ton mbe ben ton do be bulik ton de raba ton ko ga fa gili ningu sabi takapwa ya yinende problème la bielem te sakame nan dik ton da ba fa ningu sabi takapwa ti nan jim tab ne ko ni ngwa nan ni ngwa mun kanga me labna ndike ti sabi tako te bi ni tu tum de ton kende aéroport tum de ton kengede yam banga say mun tibli ka tum dan ko na sa namba ya français te bonte Méridien Marseille ya musa ya bamba nangi si aéroport da tum da weng bamba nangi station me weng la tum da be mal da ya ti bam tan na wele tum da est-ce que pas na kiw si bilfo pas na mbo son tum ba ligidi pas na ni tum be ke mbassé la délégation du gouvernement Rachid le ton lunda zabra ton ya woto ye tonti le jouer la BMI te bam ngom ni ngafa alam pa ma pisigu alam pa pisigu te bon régime tab ne ko ni ngawa ya ko kanab na ndike ntiki ntum donc don ta dem ti ni hawto to ma adna ki ntum saka ton de mitadam ni fa pa aéroport wa te le man assemblée générale nguni ba ti dem hataba sibe san wo yinsa abali da so pouwa ti bam na signé to ton mo délégation signé haya sange ton tan lik karam getti ta ton dabo wakat kan wasa to men bang ne man bunni musa balam na ba sambe yam tenga opon wada arrondissement pila yo nimbuir makr songo yibere nepson sakande borba sankere ni coronavirus abara opkota nimbuir na top sak ende borba bala go hanera opkatu mano putoro sankere ni lafi wa korloye ya rener sur la ramba la san sigli longo marunda utachu la san pisila nuwa sankere ni coronavirus abara borba na yelin songo go hanera opmo ba pourwa nepson resenata bam ko bisi la pulme nambore venma zanga yane Abdou Aziz Sare la mamnata kabore hal ni runda nimbamba singit arrondissement pila yewa pour awordre sol moa obragan ka considérer ni covid-19 a boroba nkite to biyam pa fasi ni yikin chenge ntiki to boko biye hanan yili nkengo pelse balum na ba ambe yam tenga rega bokre la bo nimbamba tubam no kenra mamya nya yam teng balam naba tono wa kayibewa to bola ton to wati vaccination mbe ya la pitumna ton sirwa nare namane la ton fa vacciner la me atera menti ya juno ne tondo athampam tumna wo to yibewa ti ya zalma ta hande lirgwama a atnanta men le pole parce que cataligrie la pour lo toema tum to wena pa hab chelm la wena kobroro to chelm man paati la wen ko to soba na ba ta chelm morga ni panga ti tima paati ha sida to ni na wura nan kane problème la tiram ta kile ya shoma to ko nimbuida to wure ka wura me to ci wura me ti ko na ci me ci dem on a genre ne so covid-19 a borba woto noa bangi saiti ya sulking la ninga hantigim da association ram la nisbas mora nimbuira na pam lafi wa wenge
koɛɛga renɛɛda rãmba n sigilga b raaba yabna sõngo neera tɩ b sẽn data tɩ nin-buiidã koabg pʋgẽ bɩ pisopoa fãa tõog n paam bʋkra a yɩ bɛɛl la vẽense rẽnd rũndã bʋgba woto b sẽn sigilgã b raaba yaa sẽn wat n yeta na n sɛɛme bɩ re tɩ neb ku-bisi paama bʋkrã sãn ya ne Toma Wedraogo directeur régionale n kõ région du centre a laafɩ wa wɛɛngẽ wã rẽndame tɩ nebã modge ne bʋgba tɩ noor wʋsgo covid-19 fa sẽn kʋʋd neb la ninsba wa yaa sẽn ka paama bʋkrã rẽ wɛɛngẽ yam tẽng balem naaba b magda b na rɩk yẽsgo ne nin-buiidã tɩ b tõoge n bãng bʋgba nafa wa sẽn yaa to-toone teelame tɩ d na n boolo sẽn ka rat f vʋdbã n sõse tɩ yaa laafɩ tʋʋmde fo sãn maan tɩ f ka na n maane f na wa rat n maaname la tõog ka be ye b sake tɩ gos neerã ka na n sak n dɩk ligdi n da tɩɩm n wa na n koɛ nin-buiide mam tẽedame tɩ yaa sẽn na n sõnge tɩ sã n wa yaa problɛme bɩ yaa moẽ tɩ mim tɩ tɩɩmã ka gũsã ka na n tõog tɩ ta nebã fãa la sẽn wa n paooga bɩ a maan sug tɩ yaa botone la b modg n wa la paoogame b sã n wa wotone wã gos neerã me me sẽn maande yɩ wakato renɛɛd rãmb sẽn dɩk rɩtla n leb n paas teer buud toor-toore sẽn sõngde ne moorã ne covid-19 a bãaga wɛɛngẽ wã n na n kõ rog-mik nanamsã la gouvernora du centre rãmba ya kaan la d na yals sẽn kẽ ne rũndã kibã tũuni tɩ d kot naaba wɩnde tɩ wilgd fãa beoorã ne laafɩ tɩ d paam le wa taasɩ kibɛ taaba rẽnd ye wẽna kõt fãa be sõngo